नमस्कार दर्शक बंधु आज कहानी रे आपण समस्त को स्वागत। जहाँ हेबार थिबो ताहा निश्चय हेबो। एकदा डेनमार्क रे जने राजा शासन करुथिले। से थिले बहुत प्रजावत्सल। राज्यवासी तांको बहुत भल पाउथिले। तांकर गोटिए बोली पुओ रूप रे जेमिति गुण रे मध्य सेमिति समस्ते तांको स्नेह करंती। किंतु थरे राजा मुंड को एक अभूत ख्याल आसिला। से तांकर राजप्रसाद राज उद्यान प्रभृति को सजाइले। से कौन सी खराब जिनिस को देखिले खूब रागी जाउथिले। तेणु तांकर लोक माने राजकुमार को कौन सी असुंदर जिनिस देखाई देउ नथिले। दिने राजकुमार लोक बाक नहीं जंगल को शिकार करने को गले। राजा जंगल जीवजंतु रे भरपूर। बुलु बुलु समस्त को भोक लगिला। एका बेले समस्त खाई बसिले। सही समय रे सही बाट दे जने असुंदर बुढ़ा चलीगला। सी खूब मैला पोशाक पिंधिथिला। राजा पुआ कहिले एहा को माड़ दे तोड़ी दियो। ताहा ही हेला लोकटी थिला बड़ गुणिया। सी मने मने बहुत रागिगला। दिने एहार प्रतिशोध नेब बोली स्थिर कला। एते लोकन को देखि से डरी जाइथिला। दिने राजकुमार एकुटिया बण को जाइथांती। से गुणिया लोकटी आसी तांको सामने रे ठिया हैला। राजा पुआ बिगाड़ी गले। संगे संगे ताको मारिबा को बसिले। हेले गुणिया तो कम रे न थाए। से गोटिए बाड़ी बाहर कला। बाड़ीटीर बड़ करामती थिला। बाड़ी रे छुई देबारु संगे संगे राजपुआ गोटिए घोड़ारे परिणत होई गले। सी एते सुंदर होई गले जे तांको जिए देखिबो सी मुह बुलाई देबो। तापरे गुणियाटी खूब खुशी रे हसिला। कहला एथर राजपुआ पाने पाइछि। मोर प्रतिशोध मु नेली। जो दिन तुमको केउ राइजर राजझियो भल पाइब सेही दिन तुमे तुम मनीष रूप फेरी पाइब। एतक कही बुढ़ा गुणिया अदृश्य होई गला। राजा पुआ घोड़ा होई बणरे बुलुथिला। ताको हांस नामक चषा पुआ देखिला। सी सेही घोड़ाटी को धरी घर को चलिला। घरे तार बापा माँ घोड़ाटी को देखि अति खुशी होई गले। हांस घोड़ा को अति जत्न रे पालिला। घोड़ाटी भी भल काम कला। दिने हांस मामू घर को जाइए। जड़े लोक आसी ता बापा को बहुत पैसा जाचिला। घोड़ाटी को देबा पाई कहिला। हांसर बापा घोड़ा को बिक्री करदेले। हांस फेरी आसी देखिला घोड़ा नहीं। तेणु मन दुखरे घर रहिला। किंतु से घोड़ा को भूली पारिला नहीं। तापरे दिने काहाको किछि न कही हांस घरू चलीगला। से भाविला घोड़ाटी को राजा व्यतीत अन्य कहीं एते दाम दे नथिबे। हांस सीधा चलिला राजा घर को। सेठारे मंत्री को साक्षात करी कहिला महाशय मते घोड़ाशाला रे काम करने को अनुमति दिया जाऊ। घोड़ाशाला रे काम कला हांस हेले तार घोड़ा को से पाइला नहीं। तार चिन्हा घोड़ा को न पाई मन दुखरे हांस राजा घरे काम करुथाए। दिने हठात सुनिबा को पाइला गोटिए घोड़ार हिणिहिणा शब्द शुणी हांस बाहर को बाहरी आसिला। से देखिला से घोड़ाशाला बाहर ठिया होइछि चक नथिबा गोटिए गाड़ी। से गाड़ी रे जुच जाइछि छोट घोड़ाटीए। से घोड़ाटी को भल भाबरे देखिला। देखिबा परे से जानि परिला से घोड़ाटी तांको घरे थिला। पैसा लोभरे ता बापा ताको बिकी देइथिला। से घोड़ा पाखको गला ताको आउंसी देला। घोड़ाटी आखिरु लुह झरिला। से हांस को चिन्हि पारिला। सेतिकी बेले राजांको सान झियो सेही बाट दे जाउथिला। एमिति कि घोड़ाटी को देखि जे ता पई घोड़ाटी को किनि देबा को कहिला। राजा अति भल पांती तांको सान झियो को। से जहा कहे ताहा करि दियंती। सान झियो जिद करिबारु राजा किनि नेले सेही घोड़ाटी को। घोड़ार जत्न नेबा भार पड़िला हांस उपरे। हांस भारी खुशी। मन लोडू मळू लोडुथिला काकर पानी। वैद कहिला दे तोराणी। हांस लागिगला घोड़ा सेबारे। सबुदिने ठीक भाबे घोड़ा को खाइबा पीबा को देला। दिन केइटारे घोड़ाटी देखागला भारी सुंदर। एते सुंदर देखागला जे देखिले ताको लोभ लागिबो। घोड़ाटी राजांग सान झियर खेल साथी होईगला। चक नथिबा गाड़ी रे सही घोड़ाटी को जोचा जाए। सही गाड़ी रे चढ़ी राजा झियो सहर रे बुले। घोड़ाटी को दंडे न देखिले बणा हो जाए राजा झियो। राजांगर थाए गोटिए बड़ झियो। सही झियोटी भारी सुंदर। राजांगर थिले केवल दुईटी झियो पुओ न थाए। तेणु से दुई झियो को भारी स्नेह करती। से मानको सुखरे रखिबा पई जहा दरकार ताहा करती। राजांगर बड़ झियो पिंधि थाए गोटिए रत्न मुदी। दिने राजबाटी पोखरी
ପୋଖରୀରେ ସଉକରେ ମାଛ ମାରୁ ମାରୁ ତା ହାତରୁ ଅଜାଣତରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ସେହି ମୁଦିଟି। ମାଛ ମାରି ସାରିବା ପରେ ସେ ଚାହିଁଦେଲା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠିଟିକୁ। ଦେଖିଲା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରତ୍ନମୁଦି ନାହିଁ। ମୁଦିଟିକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲା ରାଜଜେମା। ସେଇଟାକୁ ନ ଦେଖି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ରାଜାରାଣୀ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଦିଟି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ହାନ୍ସ ଛୋଟ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ନେଲା ପାଣି ପିଇବାକୁ। ପୋଖରୀରେ ପାଣିରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗର ମାଛ ପହଁରୁଥିଲେ। ପାଣି ଭିତରେ ଝକମକ କରୁଥାଏ ମାଛ ଦେହ ଉପରେ ଥିବା କାତି ଗୁଡ଼ିକ। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ହାନ୍ସ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, କିନ୍ତୁ ମାଛ ସବୁ ଖସିଗଲେ ତଳକୁ। ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସିଲା ହାନ୍ସ। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ହାନ୍ସ ପୁଣି ସେଇ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ନେଲା ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଆଇବାକୁ। ପୁଣି କୂଳରେ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ସୁନା ମାଛଟି। ହାନ୍ସ ଭାବିଲା ମାଛଟିକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗଥରର ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲା ନାହିଁ। ମନ ଭିତରଟା ତାର ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ସାନ ଘୋଡ଼ାଟି ବୁଝିପାରିଲା ହାନ୍ସର ମନ କଥା। ତା ଆଖିରେ ଝଲସିଗଲା ଆଲୁଅ। ମାଛର ଗୁଣ ହେଲା ଆଲୁଅ ଦେଖିଲେ ଆଲୁଅ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। ସେଇ ମାଛଟି କ'ଣ ସେଥିରୁ ବାଜିବ? ଆଲୁଅ ଦେଖି ମାଛଟି କୂଳକୁ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଓଲଟି ଓଲଟି ଖେଳିଲା। ହଠାତ୍ ଘୋଡ଼ାଟି ଜୋର କରି ନାତ ମାରିଲା। ସେଇ ମାଛଟି ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ହାନ୍ସ। ମାଛଟିକୁ ଧରି ହାନ୍ସ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ରାଜାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୋଷେଇଆ ମାଛ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଜି ଭଲ କରି ରୋଷେଇ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଖୁସି କରାଇବ। ରୋଷେଇଆ ମାଛଟିକୁ ଗୋଟିଏ ପନିକିରେ କାଟିଲା। ତା ପେଟରୁ ଗୋଟିଏ ଚକଚକିଆ ପଦାର୍ଥ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେଇଟିକୁ ନେଇ ରୋଷେଇଆ ଧାଇଁଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜା ସେହି ମୁଦିଟିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ପଣ କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ସେହି ମୁଦିଟିକୁ ଖୋଜି ଯିଏ ବାହାର କରିଦେବ ସିଏ ବିଭା ହେବ ବଡ଼ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ। ବଡ଼ ଜେମା ବି ପଣ କରିଥିଲେ ସେହିଭଳି। ମୁଦିଟି ପାଇଲା ହାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲା ଘୋଡ଼ାଶାଳର ଚାକର। ଘୋଡ଼ାଶାଳର ଚାକରଟିଏ ରାଜା ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ସିଏ ଯାହା ହେଉ ମଣିଷ ପିଲା ତ। ମଣିଷ ପିଲା ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ହାନ୍ସ ନିଜେ ତ ମାଛ ମାରି ନଥିଲା, ମାଛଟିକୁ ମାରିଥିଲା ସେଇ ଘୋଡ଼ା। ଯଦି ବାହା ହେବ ସେଇ ଘୋଡ଼ାଟି। ହାନ୍ସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାଜା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏସବୁ କଥାକୁ ରାଜାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଶୁଣୁଥିଲା। ଯେ କହିଲା, ମୋ ଘୋଡ଼ାକୁ କେହି ବାହା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ହାନ୍ସ ବାହା ହେଉ। ଏହା କହି ସେ ତାର ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଘୋଡ଼ାଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜକୁମାର ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ କହିଗଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅକୁ ରାଜପୁଅ ସହିତ ବାହା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏହି ଦୁଇଟି ବାହାଘର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭାଘର ହୋଇଗଲା। ରାଜା ପୁଅ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ହାନ୍ସ ନିଜ ଘରକୁ ନ ଫେରି ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇ ରହିଲା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାହାଣୀରେ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି।